सेठ साहब, नवंबर वैसे मौसमियाती तौर पर तो ठंडा गुजरा है, लेकिन ख़बरें बहुत गर्म हैं। और उन गर्म ख़बरों में एक तरफ तो इमरान खान साहब से ना होने वाली मुलाकातें हैं, मौज़ूए बहस, तो दूसरी तरफ आईएमएफ की वो रिपोर्ट जो 20 नवंबर को आई। और अच्छा, नाक़िदीन कह रहे हैं कि 20 नवंबर 2025 का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ना किसी क्लर्क ने तैयार किया है, बल्कि जो टीम थी आईएमएफ की उसने कई माह पाकिस्तान में क़याम किया और मुतादिद स्टेक होल्डर से मुलाकात करने के अलावा पाकिस्तान के सिस्टम का बारीक बीनी से जायज़ा लिया, जिसके बाद 100 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट आई है, जो कि टोटल सिस्टम का एक एनालिसिस और बड़ी ख़तरनाक शक्ल पेश कर रही है। मुझे आपसे यहाँ पर ये जानना है कि इससे पहले भी आईएमएफ की तरफ से जायज़ा रिपोर्ट्स आती रही हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान के निज़ाम में क्या खामियां हैं, अवाम भी वाकिफ़ हैं, ताजिर भी वाकिफ़ हैं, और इसके अलावा जो कारोबारी बरादरी है पाकिस्तान में वो भी जानती है। लेकिन आईएमएफ का अपनी वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश करना क्या ज़ाहिर करता है और इसके क्या असरात होंगे? आयशा, ऐसे है कि इसमें कोई भी नई बात नहीं है जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और इंटरेस्टेड कंसर्न लोगों को पता नहीं है। इसमें जो दिलचस्पी है इसमें वो ये है कि आईएमएफ की तरफ से ये एक तनकीदी जायज़ा लिया गया है, और ये उस वक़्त लिया गया है जिस वक़्त आईएमएफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और ये उस वक़्त लिया गया है जबकि एक बहुत सीनियर अदारा, जैसे SIFC कहते हैं आप, उसकी क़याम के बावजूद, क्योंकि ये हालात बेहतर नहीं हो रहे, तो इसकी जो अहमियत मेरे लिए ये नहीं है कि जी उसके अंदर बहुत सी बातें कही गई हैं, इसके ऊपर मैं अभी रोशनी डालता हूँ, मगर ये कि SIFC के होते हुए, जो कि बड़ी एक किस्म की हाई कमांड है ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑफ स्ट्रेटजी और सब कुछ, वन विंडो ऑपरेशन कहा गया उसे, तो उन्होंने SIFC को क्रिटिसाइज कर दिया। उन्होंने काफ़ी एरियाज़ में क्रिटिसाइज़ किया, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया वो ये है कि SIFC ने अभी तक कुछ अकम्प्लिश नहीं किया। बातें हैं मगर कोई रिजल्ट्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि SIFC ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें नहीं पता वहाँ फैसले कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कौन उसके अंदर इनपुट देता है, कौन नहीं देता, और फिर इम्प्लीमेंट कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते, और उसकी सारी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है और क्या नहीं है। ये भी IMF कह रहा है कि ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है SIFC की, जो फैसले वहाँ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैबिनेट के अंदर कोई फैसला होता है तो उसकी तो अकाउंटेबिलिटी है ना, कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल, वो एक इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा, बट SIFC इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा, इट्स एन एग्जीक्यूटिव इदारा। अच्छा, तो इसलिए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिस इज, तो IMF ये कह रहा है कि हमें क्या पता वो किसको क्या कह रहे हैं, कौन क्या नेगोशिएट कर रहे हैं, कहाँ जाके क्या टर्म्स दे रहे हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और किस किस्म की पॉलिसीज़ वहाँ बन रही हैं, और उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। ना पार्लियामेंट के अंदर वो डिस्कस होती हैं, ना वो कैबिनेट में होती हैं, और वो एक किस्म की पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो दूसरी चीज़ ये कि अभी तक वहाँ से कोई रिजल्ट्स भी नहीं मिले। बड़े बहुत से लंबे लंबे बातें हुई हैं, ये है ये है ये है, मगर कुछ एक्चुअली रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बिकॉज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आना था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी, वन विंडो ऑपरेशन होना था, हर किस्म की इस किस्म की इंकरेजमेंट होनी, वो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा उसका। बातें आपने बहुत की हैं, और मगर अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो आई थिंक एक दिस वाज द, फॉर मी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे ये था। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जुडिशरी के बारे में भी उन्होंने इस रिपोर्ट पे कमेंट किया है कि जुडिशरी के अंदर भी बड़ी सख्त करप्शन है, और क्योंकि कानून जो है वो इंसाफ नहीं दे रहा, तो वो बराबर नहीं है अमीर और गरीब के लिए अदालतों में, और इसीलिए दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उसको भी वो करप्शन समझते हैं। तो ये मतलब है, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टेक अवेज। हमें हमेशा ये कहा गया था कि सियासतदान करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ठीक, यहाँ तक कि हमें ये कहा गया था कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है हुकूमत की और हुकूमत के इदारों की, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है। मगर इन्होंने तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी उड़ा दिया है। इन्होंने कहा कि वो हाँ भी जिस तरीके से वहाँ फैसले होते हैं या रिपोर्टें बनती हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसको आगे बढ़ाती नहीं है। मतलब ये पैरास जो है बने जाते हैं, कोई उसकी एक्शन नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई उस जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार नहीं होता, और ये सिर्फ सारी की सारी एक्सरसाइज जो है दिस इज मीनिंगलेस। तो इस किस्म की उन्होंने बातें की हैं, मगर जो बातें जो हम आम लोगों को जो बातें पता हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी कि पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है,
وہ کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری پیداوار ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو کیک بنتا ہے پاکستان کے اندر وہ کیک بڑا چھوٹا ہے, وہ بڑھ نہیں رہا ہے اور بڑی سلو سپیڈ پہ بڑھ رہا ہے. اچھا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آبادی جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس لیے پر کیپٹا انکم جو ہے وہ گر رہی ہے, یہ غربت بڑھ رہی ہے. وہ تو ہم اپنے پروگرام میں کہتے رہتے ہیں کہ جی غربت بڑھ گئی, ان امپلائمنٹ بڑھ گئی, تو یہ نئی باتیں نہیں ہیں ہمارے لیے. مگر آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے ایسے. اچھا, تو وہ اس کا ایکسپلینیشن وہ یہ دیتے ہیں اور یہ آئی ایم ایف کی طرف سے پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ایلیٹ کیپچر. ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں انگریزی کے اخباروں میں بھی اور اردو کے اخباروں میں بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی, اور تبصرے جو ہوتے ہیں سب جگہ پہ 5 سال سے یہ ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کیپچر کہ ایک خاص طبقہ ہے جو کہ اکٹھا ہے, لوگ ہیں, ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, کلاسز ہیں, اس کے اندر گروپس ہیں, سارے کا سارا جو کیک بنتا ہے وہ سارے کا سارا کھا جاتے ہیں اور پیچھے رہتا کچھ نہیں عوام کو دینے کے لیے. اسی لیے غربت بھی بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے اور عوام بے چین ہے, اور اسی لیے ہر بندہ کہتا ہے یہ فیلنگ سٹیٹ ہے. اچھا, وہ یہ جو ایلیٹ کیا ہے اس کا یہ سب سے پہلے یہ اس کے ذکر آیا تھا, ایک کتاب شائع ہوئی تھی یو کے اندر, اس کا نام ہے گیمبلنگ ود ڈیولپمنٹ. وہ ایک صاحب ہیں اسٹیفان ڈیرکون, وہ ڈیفڈ ان کی جو ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے برٹش گورنمنٹ کی, اس کے اندر انہوں نے کام کیا ہے, افریقہ میں کام کیا ہے اور ایشیا میں کام کیا ہے, پاکستان میں کام کیا ہے, اور وہ ایک کنسلٹنٹ کے طور پہ وہ رپورٹیں لکھتے ہیں. انہوں نے کتاب بھی لکھ ماری جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان جیسے ملک, اور بھی ملکوں کا نام ہے اس کے اندر, وہ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے ان ملکوں کے اندر. ان ملکوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 4 یا 5 کلاسز ہیں یا گروپس ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں یہ ایلیٹ ہے. ایلیٹ کا مطلب ہوا اوپر والے طبقے, کھاتے پیتے لوگ. ان میں وہ شامل کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں فوج, پھر جاتے ہیں بیوروکریسی جسے ہم سول ملٹری ریاست کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سول ملٹری ریاست جو ہے سب سے بڑی ایلیٹ ہے. پھر اس کے بعد جوڈیشری بھی آ جاتی ہے اس کے اندر ٹھیک. پھر سرمایہ دار آ جاتے ہیں, پھر بڑے بڑے زمیندار آ جاتے ہیں جو کہ خود کاشت نہیں کرتے, وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. ٹھیک, یہ دنیا میں ایسے ٹھیکے پہ دینا زمین اور خود نہ کاشت کرنا یہ بہت کم جگہ پہ ہے. یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, یہ کلچر ہے, بیکاز یہ بیسکلی جن کی زمین ہے وہ ایک کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں. اگر وہ کرائے پہ چڑھاتے ہیں تو جس سے کرایہ لیتے ہیں وہ اس کے پاس بہت تھوڑا رہ جاتا ہے, تو وہ پھر انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا, وہ زیادہ پروفٹ نہیں کما سکتا اس کے. تو باقی دنیا کے اندر لینڈ ریفارم ہو چکی ہے. لینڈ ریفارم کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ کاشت کرتے تھے ان کو زمین دے دی جائے گی, اور وہ کیونکہ ان کی اپنی زمین ہوتی تھی وہ محنت کرتے تھے, اور اگر 10 روپے کی کوئی چیز بناتے تھے تو 4 روپے کھاتے تھے, 6 روپے مارکیٹ میں لے آتے تھے, تو اس کے ساتھ پھر ترقی ہوتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 روپے کی چیز ہے تو 5 روپے تو زمیندار لے جاتا ہے, جو لنڈن میں فلیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے یا دبئی میں فلیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے یا گلبرگ میں یا DHA میں, اور اپنی زمین جو ہے وہ اس نے مظاہروں کو دی ہوئی, ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. ٹھیکیدار اپنا 10% 15% رکھ کے جو رہ جاتا ہے وہ پھر آپ آگے وہ کر دیتا ہے. تو اس سے یہ جو انٹرمیڈیریز ہیں, درمیانے جو لوگ ہیں جو کام خود نہیں کرتے, صرف ٹرانسفر میکینزم کا حصہ ہے, وہ کھا پی جاتے ہیں. تو عوام کے پاس کچھ نہیں آتا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ سول ملٹری بیوروکریسی, جیسے دونوں بیوروکریسیز ہیں, ایک آرمڈ بیوروکریسی ہے, دوسری ان آرمڈ بیوروکریسی. پھر آ گئے آپ کے بڑے لینڈ لارڈس جن کی بہت ہزاروں ایکڑ زمین ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ لینڈ ریفارم ٹیکنیکلی یہاں ایوب خان کے زمانے میں بھی ہوئے, اس کے بعد بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ہوئے, کہ انہوں نے کہا جی اتنے زیادہ اس سے زیادہ ایکڑ آپ نہیں رکھ سکتے. تو انہوں لوگوں نے کیا کیا کہ ایک عائشہ کے نام پہ کر دیا, ایک نجم سیٹھی کے نام پہ کر دیا, ایک کسی اور اپنے مظاہرے کے نام پہ کر دیا, کسی نوکر کے نام پہ کر دیا, اور 10,000 ایکڑ جو ہے اس کو بانٹ کے پرچیاں اپنے پاس رکھ لی, ملکیت اپنے پاس, بے نامی چوراستے نکال لیے چوراستے, اور زمینیں ابھی بھی ان کے پاس ہیں. تو لینڈ ریفارم تو ہوئی نہیں پھر, اس کا مطلب ہے کیونکہ سب کو پتا چل گیا تھا یہ ہونے جا رہی ہے, تو انہوں نے پہلی پرچیاں بنا لی, پارٹیشن کر لی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیپر پارٹیشن. ٹھیک, اچھا, تو اب یہ ہو گئے 4. 5